On a nana sori nana sori anu afemati on a kolo di avril kike riseni lo nana sori karamago on a brahim ngesanya ha na kan flama yele kui ina tongo na sama koto 5 étoiles nye lagine kabiri na masay masing ina ga idi balagbo amma kitiri ko na 5 étoiles wallahi wakata sin da ma kiti barma geli miri khalun tanyi muna geli wallahi miri bore mu geli miri mu ala makandi masala yaku inara karamo geli yadi kikenani yala nye karamo kono wombada to wonu turunde yalendere desema yelebete bomara wonu yalende desema yelebete bomara wallahi womay premier ministre fori nye kasori nyinyi mabi kasori mabi kasori fanyi wallahi khamere yabughi wallahi wallahi kamago shall right kedi ndebara mini agana wakara ambara mase fasakelima professeur fa konde khana mengeya bumma nana sori premier ministre fori ba goronu bangden de tine horma ayata bangdena ina ma Agnès miri nere no se me ma kedri miri nere soto se me ma kedri miskine enere takun se ka takun akiyama halma tanfo mo takun ko mo wena naki ina wala gina takun se ka takun akiyama bena on takun nana ya Agnès nakati kono kramo enere wombe dofo a 40 milliards 40 milliards de francs guinéens, 400 000 $. Nana sori na femeti Agnès di Agnès. Karamore barkasa. Maman ti de téléphone nous sommes américains na couvrir nos gras ko fin de mois. Dofo. Bismillah dofo bismillah. Betena yebirin. Bismillah. Afini mané boyen minera atrabi RPG meribe. Oui, non parce que non Agnès fait tamu dans RPG meri ramidi. Non, vori. Ina geme wole ni na fini mané boyen minera. Non. Ba geme wole fait RPG. Nana non ila. Côté ne nan do fait côté ne fari. Wallahi. A côté ne ba do yo. Abara do. Itaranga na magandi desinde. E fa fait côté beta fan do dina fam fari. Namu. Parce que muna to ne Allahu akbar Albert Damantan muta to na bara mini me ke fi bela bombo ina awa yale luma ne bore fambe na lu na lang na kasuri na aburema mais Agnès Venangleria na Agnès Venanaki mubarato premier ministre Furi di fe khare khara al Ousmane Kobri na amfala fe ha Kobri parce que ina Agnès ranyela kima atana walke bore gbegbenana a luti safe etalango maseria keyama e ga fa ife ba alu yuko biri ranyela kana fi ga to na fema mais mon ato ne premier ministre Kassory Fofana atangele ba fe na fe fana monsieur Ansoumane Camara ancien conseiller na fanna na fangele fema ba fe na fe fana mon ato ne mu magine fana na anglais madame Sanaba Kaba na fangele fema le gouvernement ne ménagera aucun effort atana na Agnès directeur général Fourira donc na fangele fema ba fe na fe fana mon ato ne monsieur Alassane Nyangadou na fangele na mobe asa Fourina na fanna yibangide ma ba fe na fe fana Ousmane Mangura moba atrofa monsieur Karifa Kamara mboye barame nyama Karifa Mara ale Karifa Kamara Karifa Kamara na fangele yifema e ka fa yaba na ancien contrôleur financier na ancien contrôleur financier attends agence kering donc yime réellement in anglais Ousmane Mangura il faut briefer maintenant j'ai 40 milliards 332 millions 102 229 francs une fois te fanga ko bri tongo na fansar na be na jan $400,000 $400,000 ça fait na fait fanfari na ko bri pir na nyala kana era tege la rine kara kolo na fe la nyala kana parce que na an na fe fan no so fe ne e allo mantrol na la population ma me re toro kale e la ale toro kana na me re mali al connaît fanga ba le fera sonia mais na une pourcentage fantongo 12% ke ya ale na tuna na ko bri ma stofe yu ko wuluba na nga fe fe donc wa me re ma khore Ousmane era mo do fi fe ma na ko bri na nyala kana ko ya ma yengi ya Agnès feto wonton na men biri temu do na wongu do konera
du fait folo foni ken de fane anaka muga département nanya kono ma de winara ava ke de biri nangoma anaka wule fe nana ne ganya yi fe montera ba wule fe nana on tan gundi ben wo ngabilin ya wongundi watu wa makhiliti fe ya ne sa fe pas legine ka gbe gba fale ma de winara wule fe nana na ifera di allo mbe allo wong bataka tan sinde kono won fo manatan wong blema na de do de ya kosi Grande loge du débat 100% en langue soso avec Ousmane Bangoura, Fodé Keïta, Abdoulaye Imam Diallo, Mohamed Ba. Dans Tégué, le débat public vire à 360 degrés en langue soso. FIM FM, dans Tégué, le débat. Alhamdulillah rabbil alamin ona wo mbara gira sigine xebu kono vodi yonya made gine jara gira si amara ha wallahi agai do matang Allah Muhammad Zabati naam itang musara kina to abara sembe fi wo mana muima abara sembe fi wo mana muima fodi ga micro balangi abara sembe bil bele tamfi ba fe na fe fanna abara sembe bil tamfi abara maseng mbiri la manera le ikia kono vodi kia na ranta ya kia na reki parce que tout le yo tout yo musari fonde tem muna do fo ya ko londu ni sara ina kan to afala ado mana tan sori awa kayan kan kede tanto madira yabo anula madangi mege ne resali anu doyen de na émission ani na ay analyse tan nta tori fodi amini fe sofe bi wo mbiri mbaka na nyira wallahi ma ko lonse se fala ma imam ala sa tunti tilamu dantage wo mbiri bara banyira Ousmana wombarato akolo wonno anyas fe fala wonna mona worono wonna fe signalema wonna fala wonna ka fe ndina ku kono konta fili na kanna konta fili na minde enquête barabu mame kirin mais non enfant kasoro khilito do ma ibiri neki nde décret nga kasoro fini premier ministre kasoro ibiri kanari nde na menga yara Ruima kasoro kanari na ngambiri masemfe kasoro ma na ngambiri masemfe kasoro ma kasoro to na asali nana natara khara sali wa ma gonya be nde na kasoro ga mengera nde décret ngo projet alpha konde tango abara mini wana se bala fe akolo wonna na gambirin kasoro siga yili yora yi fe ku jeran siga fira alima projet alpha konde anaka lieutenant souri alma projet alpha konde ga lieutenant souri allo di bay mo na premier ministre ma getide mi gana gan décret to ngaron ana gestion birin na bari na ganga wakati na ya tigara na contrôle fe na mu fende nde fala na mu fende nde masin ano man sigari e birin man sigari ka yi gouvernement kire na man sigari kasoro no munya fugara bari alpha ga gouvernement afa na premier ministre nde bardangi ko to fili kire na ya de bana mindi ba dossier brina kana ya de babe on ga dossier fantongo ba ta dossier ya de ba dossier to nyama na je maîtrise able allo menga na nga fe fla fe na langa professeur afa konema ngali makolo birina professeur konne be miskine mengena ya nam na gam birinu na professeur manière ma an ne birinu luma fe ne birinu na miskine mengena ya dina fuli birinu lo miskine menga ya gordi parce que miskine ntorora non sérieux fait temps na gam masengi na fait temps ay na fuli ya de baro namaka ba dossier birinu dossier alpha nam ko na dundu de aga anyasa ta dundu gama professeur alpha konde birinu na ko birinu na yi ma na yete kuma fe ko birinu bolokolo moti abolokolo moti ina mengea kobri ni ira mais même a roy na ki na me ga me gbete na nja asa me na fala aba roy na an loger de na sigmen même na me ne ra fala fe na me ga me gbete na kata ga na fe ra ba même ma ko lon projet alpha konde atambe privilège nu lu mengea ku na privilège la ma ga nyere kan imuno ma lu de privilège ga so ira e ga fe de fa na nyere e va toni na fe ma sinon seria tan ina am fala fe ni de na seria fe tamade amusembe sa seriye parce que nere la mini fa raiki awati an lo ma yife gbatinde an lo to do fe ba fe na wana Ousmane ombara enquête nan to be crime de sang ya trafic fal na bi isal wurati ana procureur wakati na ne siga minde de do fe na pira per hasali ya kosi ministre nan tun chama directeur nan tun chama professeur Alpha Condé tansana farma ana yingi fe won wana fanga fa ansa fa amu nam mais ça traitement ina tankulon tanka asa traitement net
mais mire na geli te ma traitement photo matongo ma kasore no mire na geli te ne fon frère ina Lucien na be frère ina sa selon Traoré na afala fo de be ina démagogie wayana hôpital mumbe Alpha tondi na be mire rabini be c'est traité docteur Alpha Mambala Fura Alpha la marade ndambele Lucien Nabé na sirete na qui frère Proche Alpha Condé et na ba même propre nara muya na mbiri tiriki mais ngesa ndo ruima ne ne watima ndela ma unati Alpha la ma fa la ba Alpha la ma fa la ba Alpha la mati la Guinée kamanda so Alpha nani amaso kasoro kami amaso Pierre kamira aso Alpha nanira hasali la Guinée gbese na senara abar détourné Alpha nunabi Alpha yatna kolo muyati mabi pour ça faut connaître ce qu'afria ana wombawa abar dans son nom muya mutima son nom muya nu muyati ona guli bolom mane Alpha mona bala ano troisième mandat kobiri na gambiri miniri Alpha kola kobiri miniri na ba se be na ke lang seria tan safetaria amenga ko lang na ma mais ma problème na minne attends ato le rakele mundu mamenge abiri na nyere di akunyi na ntongo ga so mere yira na mere ke grema de na wali na mere la wali Alpha na wali da na wali so Alpha na wali da fende bra kana na mere la mera dili fode na wali na Alpha na mere na la mera awasa do on vari fode o makro mboza Alpha Condé no me ba ite kelen tan na mo me fanga na ba mu be parce que yu ko bi wulba na na ga fe fala fe la Guinée mutangbe na nzera ife wanga iremba na nzera mutangbe Mirimu merikima alaramvangio Mirimu merikima furia ya alaramvangio 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 furia ya alaramvangio dobo